way for my fem. One bandage and me, come a good eye. I didn't know why you can't get it. Yeah, come a good eye. Why do I have it all night? Yeah, let me say what come a good eye. Yo, okay, assalamu alaikum. Men yalon ko no be njibe kan sa enten ani men yalon ko min njibe la fana al yalon nyamin dron al badi malam dron salu ke mo baro dere nata leja na mi ralbe yalon ko no diamul be kerina ni waten kono bare kuma kunta mom be ka ndadu je bak pour ka jabi wati namman findinan kadiyam banyama wajibole mu ni mole kuma fo masako ka fanya lela bari moliye lonne moliye to lonne walle to le bora hanna tareta mo ke ala la woke mol lafta ka kulela ka silo soro la karola akumata e findi ye jabiroke nda mandali fanya fola adum te fanya fola ni programme roja adum man kuje membe kole ala wala membe niyo ko yala ko rek nde ko bele banen diro ko moy dami do kuma kole awat namba ma kanu dami do sako nyum kuma kun dawno wol nanu man sambadlar botino ka family niyo ko yala waddo niyo kuma dowe kuma moy dobe moy wala dina la fanale no pour kana ka kol senen dalia men yalan ko benjibe kam albadi malam don saliw ke mo baro mbaldan na men do al se programme ñu seya mtolbi ka kamfa mtolbi man sala noma mbika kamfa wala nam bika banandiroke ikoy banandir laaje dawoda kuma tadabe men fola yenendir laaje dawoda kuma tadabe men fola mtolbi ko kuma jamal ben tolbul nyanda men fola bayri namma sakuna mba fasa kan ibe ku kende jama balki kam banko en se meitani no mol yeah. So mbe mobe kondonna mobe wati to comme mbika fenkol jibe ba comme sol jibe ba because non de kam modol jibe e ka kuma fo me yalo ngate kamfa bar bimbe wakila na jibe ba jara wa modol men yalam ko kuma sifal fo kawul bulok nole ise jibe programme do barete safar kila je me yalon ko ase niyo tora ase dum kuma be kuma to fala ya na ni kuya baso to me yalon ko mbota wala kono kunu nemu mbota ni kuya nyin kono bade okeda memu mfongo famati dolu koto ma dolu bare ala haji saje baro mbe akalamta ko no abanta ala sasa bakola fo moli ala samo dante ka fatal bari ibadante la wato men na watra wato mansi man satalla ka mobila ko kerkerele ko kila al hadiso ya fa nyamin biri be ba ma kono tili woro e tili tannani man satalla ka kerkerelo ke ibe sanji jelle balula ibe minen naful sifa mara la dunya kono ibe kala man saldi bang ibe kala fuarol diba wala ibe kala fanka malati man satalla ka o kele odo namolo je fallo ala place to ko to lel yafa mba fle ko hani ndol be ka so wala ala le yafa adum be ala danna fana sem nemo kay ay kafaro kay asaso arjana la jannatul firdaus arjano men fi sada arjano libeti bari sajo baro isa kon bari ala doku kendo ma ke banko e alna faye nimbara aru nyamira momo be njibe la jang e nanaka sajo baro jayile hanna tara bina la miro mankili koronto ta fa njikita nyin nako modol be njibe ji kanjang e nanaka sajo baro jayile ko tonya mole mati
hanni a yatara lume ila mirolu fatata e ko am katonya njigita nyina ko ay kujaw ke momola ibe yam falayene bari biata kere nkumboda ba ke nentiri fulo kono kule nkumbonde because naje ko men ko abe kole ala ba ke bi hada maddi moye mola kende ya jo mo se faye ay ko be ke ase ko be kanwe bari bi molu malla fi kamola kende ya jo wala yatina kujama be findi kande mammel lonna banko kan mbaji kanje mo se findi ay faniya bala mola kay nyinek mo se findi ay banendiri bake mola dalili te menna adata dalili folaje so anyway Sadio Barrow akeko Gambia iba falale ko nantulo kasala bar ko ma long wonte toñati ay karambalolu karandi ka kibaro bondi ning man tubabu kawna kasambe manni ka kawna ka dunia foye wotu monteniti ndol malo mina mu Europe bari kamo Sadio Barrow la kibaro ta baflo ko Europe nata long Europe be mintole mala mintole Asiati bari kamo nu Sadio Barrow la kibaro le to fontaran tulo dal talan ke bayata nalon ko be mintole woto Sadio Barrow mu molti me yalon ko Gambia di unu karam mola mati ndolu fawolu mama wolu e katra kalwale la bun kono le katra Sadio Barrow la moy kam woto alma ale ne mo jinday abe jiyalale aketa biti ba aketa samati bang aketa jarti ba aketa nyinanti bang lummina mbata rajira woto momorandin ay kuke la jawmato be danani ne sayam fay bari biata kering bari tumado menno fana yalon ko itarta banen kannum itarta kuma jawol fo kay kadunde groupol kono fa ke ba kam fara bari mobe yalon ko alfa malla fi malola e ka bendon silo ke be kuma jawol folaye ye kujawo be la kan nen tilita woro tambidal e manna dawoto fintita lunkilen dorom e ko Sadio Barrow bantale akere ni ku ya bati wolum momoron di yalon ko ngani ya kendole be la mobe la ni okku ya wolum beren Sadio Barrow la sango dante ta wolum bari amanna me dorom afo na da diamu ayaji komen ko jawolle be okke kan anata dalo jaw jamal lelmu bi wolu dolu kilin kilin kono mo kilin ka findi jako Sadio Barrow tata de atuta karleji afay ko itata bibang itata sama bang ibitale mo bi ka sanji kemelulu balu bi bara anabila nu jamano la mo ka sanji kemelulu balu mo ka sanji wil kilin balu muso do beje ade mo banta sanji kemelulu abe kumbo kan akadi mo fonnen ke bantal anabila nu yata o kumbo anabila nu kay ko ilani ndiw men bandaten abe sanji jel akay ko sanji kemelulu akay way akay ko jamano mi alon ko no sima men sima yata sanji ta woro wala muske bay annabila nu hujiba nyafida akay ko fol be bungo dun lola le bang wol be kalle la damen bari wol na ka sala badu dunya dro wol nyamira de wol be kalla yiri di bawnu be kalla sila wollel to fajani lu ngam alamine tal akay mamira wol be bungo lola annabila nu kay ka hanka akay be bungo lola le be la bunu men ko musoni yani nin ka kay fo wol be wato sut la bam foye bunjango do bam moye la bunjango kono akay hanka akay ko jamanu la amo jama be je be la bunjango kono woto ni ko Alhaji Sadio Barrow siyo de atade mbafule ko hani Alhaji Sadio Barrow men balu dunia kila ma balu Alhaji Sadio Barrow sanje ta woro ni woro balu kila sanje ta woro ni sama balu woto si mala mo Alhaji Sadio Barrow alma ale nemo nin kafaro kay mbatar rawate wate alkana tinnam malirin wa ya malurin tara duwala mu men ko mata bak adu se miri taluna ebe men fula moluma ni ajen na da jambi aliya kalamuta konta salu ke mo barom famata hani audio kabula kamo jabi namira birum botna Gambia mak bari minamu najelo ko men ko Gambia be taka nyamin biata bayla dia kuya yake mak mol ba fulema so no ni ko bo be jabila ni me ke ku wona ka feya so wala atinna mo be fengo fem fola nkel moyla man ko mbike moy barin kantulo kasi lale mbika pare ke jabi bari nalon ko mollel mu kumate dabi membe da wala mu kafani ya fa mola wodoro nam kuti samen keno
natalo le be janjan kan nyaje be diam la bi pa modou bojan kuna e programme le ke ka fokko men ko saliu ke mo barole natalo janjandi bari mol sapor mol e programme ul kele mol e audio bula mol e saferol ke bari ndama interest pour ko lu jabi bari la fa ninjabi la jang social media ke be kafu nyoma nsinan nake audio ti ka janjandi dinkiralto e baaje la ko mbadi on salon ko pa modi e memfo yara fam faniale mu bari radio la babul wata kay radio la lo pour ka molu tinya bari imam momenda ibiko tinyano ikeda nyawnya nyama ibiko tinyano adimbe ala danila nanim video se futama njikita ko abe hakil mala bak adum qur'ano e memfo ijaja akum fasikun binabain fatabayanu akonim fasiko nen kibaro nade kan kibaro me yalon ko imalon ako yejjam fa kibaro nyina walle ya kiskis kendeke yelo ko ay o ko lesina kibaro nyin janjande bari ni man kibaro nyin kiskis tumado e kana dum malole kon ndala miro do kunu manyan na kala lumuti lumen na pamudu bojambe mulu kumandla yeta mo bana ala radio kunu namu journalist o me yalon ko sanji tannani abe do ko la banko e kunu namu yal ay ala ya kunu namu ayida kunu namu ya dundi dinko kono kunu namu ya bade wonyanta kala pamur boje karambat kemira muntu malata bida ada ta franco journalist ona mati muntu malata bida atetalu be kala nyaadile ya mira wolun journalist dolu wol farante tulun commande la bayte dance ko commande la bang e musicien wol commandi yamusol commandi musuti nyaare onu e nieta feala bari musuti nyaare ona kaka wolle fasa pura ende tinya wodo nyamira ko pamur bojan talunga anyante mira la bak alama ala be sona sadio baro la bade lu manke lungoti lu men na pa modu bojan nyanta programme o commande la radio to pour kam kolkeje kamul banenje amanya na kala lungoti nyamira mobe nyanta sonna wala okay ko me yalon ko pa modu tata wala fon discourse mamira radio ma code la diam dlat bare nim yake radio to ibe mole ife ka mentinya bi ko tinya ife ka mentinya ibi ko tinya muso men iko ka wala fasa ibo wala tinya kan koma aya fon tinya nyame bari nta salew nara kijobi kam faranna balu kon nara biga daw na balu kon na fondin kaw do ma kol ke ja ko nin ayatara nun ko salew ke mo barobe gambela tuji nabe europe janne men ya bula nyin kola ise puso sangay ya be kala tamala men bari sonta ko nintani wobenta nyakara naniti ata bulo wulin da pour kandali bari momoron nim fane o kodobo ntabe europe janne bo nyi yalon ko be europe janne bari ndala facebook o mobile yalon meni atinna amanna kanta kolna walla na messenger afon message o kinyana nje faka kata fo radio la nda amira nunko ata manke keti anyway anim fulanja mu mendi janni bi taybe mo attack lebe o a choose la ko nyi yen nyinkele bara ko mo wil kemele natalo nyingibe say nyinen karobe damin to pamudu bojaye pamudi on natalo soto nyaadila say salu ke mo le natalo lu janjandi hadi dambala natalo lu janjandi say jamale natalo di pamud la pamudi natalo soto nyaadile nyamira ning arra nun ko pamudu bulata ko nyin noma abe succeed la ta batala because me yaki e ka jamala nyinki e ko understand me yaki tay e ka ko jamale akiye bari wodi kitala yaki aduta fone wodi mana la ayadila waya bondi damin do fana mba fulene o fana bondi damin da ba fulene fokko nyimbota damin fokko nyimbota damin do den no natalo nyin a fintini ga nin ayatara pamodi men fo mo tonya because natalo nyimma murunta kannande moman nata birew nin ko kra nim bi tema molu na messenger na message o membe ja sara message kemedi modo fon sotota ako hadi demba ya falen nen ako nimman natalo nyinkiya amayam famma ako nye billahi wala ako nye nimman natalo kinye ako nyammayam fema ako nye hadi demba yam fa furola nen mala message o jabe moli message o kinya modo li en call ne lon na se keno benani video jibe la e konna natalo nyinki en ko nte natalo kilali nko ko natawole ta adun ni momo na message o janna men ki hadi dambaye nka na konna hadama di ya bu nyale nka ko ila natalo nta kila moye ise politiko dati politiko me alon ka be senare ye fata moluma momo randi yalon ko
yo yenta la fenko nyin jibe ibata rako nawale foje nawale safe man niye e konda san nkay ko nawale safe musoni nkay ko natalo nyin ta kila moy nkay natalo nyin ta kila moy nkay ko bari politiko dati me yalon ka be senaren ye fata molo adu wala mu kudin samen keno ay ibente banen kan janne mota jamben bi ka jibe nim men manke nafikote mo morandi yalon ko yemanke nafikodi imanke kafiroti nde banen kan o yew la moy janne sinya keme men siata wati nafiki dewnu ibe dere mo nan man findi yakondam ye groupolu lo pour ka molu banen nte mu kilindi lo kun kono sendundi je sinya fala sinya saba nen hasidolu mo mennu ka lo jang e ka foko disappointé la karola mennu ka safro ke je ka foko salu manke muslimeti inafi kolu e tulo ko banindir jawlu moyle e nan man findi yakondam lolu mu mina mo sifat nunu bota mento la jamale ñunu wulu ñunu mennu ko bi kanyim kondam e bota mento le and the first thing ita nyanda men kondam lante amira muso me yaju kenson ki chawaya anim men mantara futu wala ite alon ko manka muslimi adaji ko dum kafiri adaji ko lati nin sariyon banko le nyanta minak law muso ite nafiki e ko kandala muslimi ala ko so ayatara natalo nyin hani mo killing man natalo nyin dial bu nyane hormo benni molu tema barin ko nin natalo tadilal moli yankol men yalon ko palasiti ballel mo hadidam bay wolu nenne yankoli konna natalo nyin ki yankoy ko hani ali modo jibe barinde saluta kilala because nata woleta nimma satallate mon kadiya mol altol kono jam mo man nan man taransu dindala mo bi kante dañini mo man ta kulu mo man ta karandi ndabe silala jamal lante diamule pare ñunu kam membe fo kuma ken senna moti hadi dem bayenta attaque la plateforme to signajel hadi dem ba kandala programme na postol tay ka screenshot mol ka jande ñotema hadi dem ba ko post la wala evidenol bente bulle nimme ma kanamma ntele afu hadi dem ba ente salu ke mo baro ntele ya fay nkay ko ni me daha kamulu ata kamulu nen kamul la alfalu nen mbele natalo janjan lan ntele afu bare ma janjan dit say ning hadi malla fi ka fang expose but bifonte nala video la ma ko mol le ya fay folo ke jannente woto natalo nyimbe mol bulle nin adara molle ya fo hadiye janninte woto wayaytande ko natalobe molu bulle janninte ban natalo nyin ay sanji kilen tendagul barente be groupe jamal kono forum mol nin natalo tata mole bul forum mo kono me ya lon ko santente haklo fonde bulala a meta namari la number remove birin 2017 namari la number remove groupe kono biri wato teni natalo so wato nin hadi fongo nana kaje video to facebook to ay wo safe balu ka kunto akon mana fabere ko CDS bari wato hadi amantra politiko kono baka o nyamade wato hadi ka programme dole ke facebook to nali hakilo baka almanke nafi koluti nali hakilo baka almu muslim wol almanke muslim nafi koluti alto men ben jibe kan alto men no kalka solidarity tande hadila alto men kalka salu ke mo barola muslim ale ku ekson mba falale ko alto nafi kolu be janne hadi dem baka programme ko facebook to ako kewoni muso nyanta futuo kala nyaadi la ka mol karandi wal ali nafi kin alko muso sobe walati serun janna mo des serun janna mo audio hanibi ibe youtube adu momo mallanna mbe findin lana wallahi no yem message nyang mbita youtube mbaki le na message le fo du youtube yeta ya hadi la mo ya kam fo alko wala mu muslimi at alkantala muslimi alkantala muslimi alko la ko yakson ibrahima tunko mare na ne respect back adu malla fi ke block definitely na mirol mankiling political la karola but definitely malla fi ke block bari nana bikaje yem neng nana bikaje yakku ke membati na fonne block woto nimbe na programme wala mbe dan na men na yembulan na programme oke kanan kol nang iben na programme tale ba interrobla mbele fla wala back yembulan na programme oke bari ni lokmo be kono alballa dia mo lale mammo jabi so ning atre seni noita ibrahima tunko marena ite memben kol kan mba fole ko nedan kana kol
because ino be programme le kono de ni la fa kadiya munye e munya ni na programme nyimba altol men kalkan nin kondam bi altol men ni ko fo alfana mu chakolti bante malon altol le finti da serum Dr. Conte mo be alon ni Facebook o jan Dr. Conte ya Dr. Conte video ki musoe o muso do nyaabi ra comment solla i tollel yo janjandi ni social media to i ko Dr. Conte kurto fay ali nafikinno very sad alkal mu muslim wala to wobe i ko Dr. Conte kurto fay jamal ma kala muta jam safero ke duma ya fanya ma kala muta safero ke duma ya fanya ko mo kala muta jamal le yo Dr. Conte abe Facebook o muso ay video ki wale ay janjandi UDP diwnu tema mbebe UDP wato ye safero luke e ko Dr. Conte kurto fay ke ba sanjita woro mebi wala sanjita lulu jamal le yo nin sunkude ndoni men dalan ko bi e tollel ko kala solidarity la yitandi hadi dembala ibe hadi demba tinyaka but minala kayitandi hadi demba ya fon tinya nyaadi le akara salu ke mo baro ma tinya ala fo ko niko kandel samba kitiola ye pare ini molebe nyole mammellom nda salu ke mo baro faali amena non konta be politiko kono tenne almennu altol menu ka fonte dango be doyaren ten ndara nin dan do yanta be social media ten kensenke way almal fankalon almal mamulo alka mole mal mammellom wallahi e ko falo lombalo le kamuta ko masimuna nte lonnal woli lon nte mo kelo nyon dal dolde asifa bela nin tata nangon na pour kadia nte bi ko kuke me ya lon koy non te ya lon koy no at sama malole benyeje ning video men alka ning natalo men alka fa ning ala tema maki moy bar ni ajen nada jam man sila de pour kana ka fa janko maki wala na ken ko maki nko nina ki tele ite na fikim men ka fa ko sali wala kan natalo lu janjandi a screenshot natalo lu ñu screenshot yaki Facebook o gambia be yaji mo be yaji ko saliwle ni natalolu ki natali fula wona natalolu fonu hadi ala ngay bo mantara woluto baaki wona natal fulolu na wala ki hadiye nga ko ning atare mallan hadi ning ala tema ay wo kala modal ko saliwu ke mo baro wala hadi ning ala tema momo ya nyinin ka ba fay ko tonya saliwu ke mo baro nyinak barin kaya ko nta kila moy nga bi ko hadamadi yanna buñan adum lo taw wala to fabi maki moy ba kunun na broda en kon na be jaman akonna natalol kun na mobile kono natalol ne ko adun na safiro ke ko natalol nyun ne kumbulle tambulu bari amanda na fa fenna barin ko janni bentala muslimi anyinin kala men ka ju wona tali aka ki mo le social media do ita wala muslimi ko ekson na ba ita nafiki ita ko muslimi wala e ko kanta salu ke mo baro la muslimi ko ekson ende sanji mu wanni safo julo na malla nde sunkaro suudar wado men nanta fo no la fania fo mano nango natanka fania fo la nde salu kuma ro mano ku dantang nim fa dan nalon hanin na family fo ben jay lawla mbika mo kuma no ndana nafiki akudo memba fle ko gara salu la forolonde ndala family betu woli enta lon nende mo jamala adu ni social media ni modol be jam sanji woro wala yellon social media konta ko nan man kundul ni tema wolu nana tafle ko salif mu nyinati adu wol nana man talon kuriya hadi dam banna kya tele kullo kono na mo fulo bayri na message olu wo man kenni mote mo nana ta o jala fonen hadiya tan ni men hadiya wala ta screenshot a ki sana jajue a kiala media timo molie itate programme ke suto yennen yemba nen bari ka fo moy ko iba betene wala be tenne e kam na fo mari e ka ba malene yemba ma nen ngam fada bat bar kam fa mandun nanen natalo pos anata manda wala aywo message ota inata beta da to ibe a posi la Facebook ol tuko salu ke mo barol benen janjanka ita nafiki ya janna janjani min do a fintinde namba ni nyaaji salu le nyin janjande naki la box wala kono ita nafiko men ka ko salu le ni natalo lu janjande naki ita la box kono a screenshot ya kinyana a screenshot ya ke Facebook ol
ninna kila whatsapp le la whatsapp bolto a screenshot ba yake mole ko men ko saliu ke mo barole nindina walla mbe kala man sata la mo kilinta findla memba fala ko saliu le nindina jamal be findela na de jamal membe findela ita men ka fa ko salif la ke la ifidenne adun ko do ma dingo yon kol na be jaman bira yon kol nan akonya ko hadiye safro kala facebook oto de akoy ko akala natalo le bebul nka ko bari na tara ngo nka ko yes nka natalo gambul nka bari talo ngonte do post la akonya ko ha akonya na wolon ne akonya ko ye safro mem fon kiya nyaajel akonya bari mbe dan na kanake nka ko non ka ntakela nka ko bari aldiya mai politiko senendi akana molu neng ay fata moluma na wala fo way bari nka ko hadiba fone wanyari kande because mome nyinki yakullo kono ita fon ko tay ka findindi banda ita la ka fo mole ko mbetenni adabe karle bul nka ko wo mari man finda fo banda fota fone wo findida yofo woto nka ko hadi laftala fon wanyari because abe silandin ayalon ka be mo jamale bulu alaftala fo wanyari janning mo ba wanyar la jannabe kala amina terem mo kono wala atinna lafta nyinkela e ko na san wala atinna alafta nyinkela no fa mari nkoro ma dunam asekeno abella moyla akonyo ko okay mbejam bamba ma siyan kol bamba konyo ko ndo man kay nam akonyo ko ning hadi diam da ko mala fa na talo be bul bang akonyo ko bari ito kay sita kol no len na diam nim bamba discourse tan kay ko nka entata kila nka yo lonne akonyo ko yes man doubt so la akonyo bari e ka be ni molle bul manam fe wollon na baye to fanyi mo kilimbe je nka ko yes na wolonne nka ko so kol nole na faya adun jikita ko nina kol nin diam ta tan talo nyin findindila nka na uji ko so da baake ko nin diam tae atana talo nyin findindila akonyo ko please mako woto nka ko bari se diam hadiye ibe menke kan ka ko because hadi fona ba fa wanyar kan adun ni UDP kol men nan ko ye fanke ko ba fa sa kan ne ibe sulari wonna talo la pour nin hadi bote kono lungolum imina tonna kan iba victimize la nin natalo nka ka fa haklo bambam mas bengi belal e ko san birim bota woto naje manna amanna me naje no ila UDP TV and media ko ke ye programme ke nin ko kamba bari mina mu natali mem man findi folo ete mu nyala na findita ko ka findita le ibe mem folo yaf bari man natali menje foko abe karle bulu ite wultete bo banenna iba fanenna adun hadiya audio menki muso do embala moy kam programme do akayna ko nin natalo fon be mo jamale bulu aka ko bara metale ali be wo moy la tun nafikol men ka fa salif la nyim fin ali man nyinen karo ka hadiya ki cew meye alto nyinen kala ba bari alto men ka luwafo ngamira leta ki meye nyamral ka fatal sandi woro la kom alta la kabru dali akuma dali samba luwat bari niente samba luwat tumado ibera samale tinyala because kitiyo meya lonko ite fon to wi no le mado ba sambala nyaadile annata bari al kal kata wol bari mba fulale ko dunya dawda alien dokumande jemben danko lal mala bari akunjimo be kalamentade awbe koylal memba ko jimila wolum abe koylal natalo nyim fana nadi menna wo fana be finda fo ko atla din bari hadla mu balo ko natalo boto to nyami natalo mu dal mu wala ko bara boto je nyami hadi wo yalon baba jaye programme oke baba jako hadi en natalo ki meye ako hadi en natalo ki meye wo amerikale baba ja fane wo fo ada ko malon sade jamala mo mennu yalla moy nasruwa muso doje kunun ko o fane video ke ako hadi batale acus kan katle natalo nyuni findin hadi mo jella acus alko aliyal nyaabe bondi wolbe kan al konte because minamu aliyam banenne mna itandal ko mbe natalo post la 12 na safiroke nkombe natalo nyim post la bari mennu yentalo wali alon konte okela adun ni molle diam tan ko mbeto nanin safe wolu fana yalon koy non teta okela bari tam men fon ye fallandi wala e commentaji yen nafiki ala la fal mol yela safiroje bari yalon nako salu kemo baro la ala facebook to ato natal sifa kala wor natalo me yalon kon te fon bi ka pare kaji be no nyaabi kaji no ite fon wolon na kon tala facebook to nta kala wor ite yalon ko ali ben nafiki an kuriya men na social media to tan musalfe nin tala ju kan so moti billahi wallahi tallahi nallahi ibe janjandi sifa kala le to kala dok e mo ke dokta kon tala video
iba janjandi la dunia be kono adun talo na meya janjandi because ibe minekela ibita fake account le nyini la identical mumela la de ibende indla le nafa UDP ko ni ba kala momen no kandun ni groupe ko no kamba ne fane fonka kumbo ni wolenta ju kan sa wona talo sodo alto liami do libo kala nyaadi la nin atara nafiko dun taltol men kalka solidarity tande adi dambara momen no ko bente sambala jalan to yemfa ni wolenta ju kan sa wona talo sodo wolibo kala nyaadi la nin atara man kan nafiko di ali olon alko salu ke mo barola janjan fali amira nun konte mo stupid ronati ndaman stupid hani wala ne mo jama kam message o kinyana na message yamira konte stupid dale ndaman stupid because it may fake account o kam message o kinyana ka fanya please send me hadidam bas photo asa keno tam hadidam bale fonti bari be evident ne nyini kan ibenta mutala nyaadi koto nya salu be nin janjandi kan wala atinna hani mo killing makiyay alla fake account o sifa be message o kinyana muso dole beje ni diamuta adum maybe wolu dole jannimbe safaro fongla Facebook ko kafu 12 mba kela biriya ko mo ni diamuta ne aswandi nyin adum horma babe ni te man nan man fan ya foy njikitela baka social media to ne mo dako mbare musol nkoy kon takela ni bewo fenko nyinge bar afan nata walla la commune solje lado pour men satina hadidam baya fa ko woli bata fasa kan bar walla ka fa ko Dr. Conte kurto fay Dr. Conte jamalle le Dr. Conte la video bondi ni social media to jam ifa fulango ibarim fulango ali ala video bondi janne altolu ali a janjandi nyotema ni social media to jam itamen lota yentenen itani musube kelo la video mento albe kelo la lumenna ibe musubane na lumenna ibe bitan na lumenna wo video bente bulle karimume ma findinde adu mona na malon ni tala mu wati yente ngay boje o nyama iba findinde la adu lungolu itabe siring ita nyata mo kan naman kanta salu ke mo barote mina batin na mo video bondi dami do mu fitina video la mo wati de ini musu mo bondi dami do mina batin na hadidam ba ngay bo dendi katala fani tala do rostala nde wo findindi social media do isondo mobe kendari ko mu tonyalati ikolata wolal fo kanta banen walante kam banen fo kam banen wala fo kam fanan wala ikon na ke madi tala ni Ibrahima tunko mare na membe safaro la tan ata mo kilim findin la fako salu nin ko salu le natalo kiyai ata screenshot kilim command findin la ka fako nyina mu natalo ti salu ya ki karle wala wazawla wala fon fenkolam pamodu bojan ta fara ko karle natalo kinyi ako karle ya diala woko salu ke mo barole ya diala pamodu bojan ta sodola asa nyini fo jare ata sodola halidam bata natalo bondla ko abota karle ya fa bota salule ya hadidam bay men fonte wolum ako nyambe sila len nali batum fo janni natalo be murlan kannan ko abota wi tolle ya abora siola baba do kan bar namo pamodu boja ko mo wili keme wala natalo nyinjibe bar nyama ta ba konti kan nyamira ba konti kan so nim Ibrahima tun ko mare na wol kilewnu walla lu lafta hadidam bala duniya tinyala seku segli wolu sana jaaju wolu walla liye fa wulindi natalo man findi mumeke ye mol stadi ke bawolu neng ye mol stadi ka fo ya findindle saying natalo be mabori mennu fono bulu ikoko mbatun saying membe menkera wala munyende ko na findindi doron woli fana ya findin to mado natalo bondi lan na bulata no ali akiskis ali bajala ali yennenne nkale mbabonda bari nim mol be Facebook ko do jang nimmen kote saliwle nyim post ala Facebook ko kunun ko ko do ma bakilim fakilim modo ya ko nafiki ba akay ko saliwe wandi musola ngay bol ki Facebook ko bari ko do ma yalla wuliya fon alla nafiki alon bari tonya be damindo alla ni wuliya fon alla nafiki ya nalla ni alfa nango asikeno wala atna biyal nata kukile bara nalbe kukile nanu bara alman alfatu je bari bakilim fakile unu e kawali no do trapati do bare ndabe adama baro nyaabe baro la sopotal la lungolung ibe abdou kadri bana fanena nte njuso la nyame nte la adam baro fasala nkodo ma bakilim fakile
ndebe adama baro na baro la molu je baro la kampo molu walla le kalo kanta koto ma banen bakilim fakilin abdou kadri walla foka usman ne banen walla foka aliou le banen wal nte sin kon ka wolu jibe ndebe wol ndeni wolbe taraka fakilin nanni be war kono kilo men kon musu kilo me wulu wala atinna woli be ko mbatun na jenke ñun because ñun mu hasido lal ñun mu jamfantunu lal ñun kanyina kunum batala birim mano ñi yakola ko ngoroma kay ko saybe men kelam kay ke facebook da kay ha akay ko ndabi ka saliw follow because I am on friend na bi kala finna la post di akay ko screenshot yakki ñanam ni yakki ñana rek nta ba ko lal mba fala ko bondiji you understand birin nkoto may wo fay amang kodo ma jabi fo bi akoy ko okay mbitam ba screenshot kunum muma ma jabi nkoto may en kolna kunum akonya ko bar kunun ko molen kol ne koy musu ju kan son kila facebook ko nga ente ako nga je ima fa screenshot aki nga bari dal tan ñun la akonya ha ba no wala fa akonya ko bara ma screenshot akonya ko ma kinyana fulo nga okay nga ma mandi bang afa ko baba tun kan nga because ibe laftan to lo kala nga ka fa baba tun kan because bi mo be ka fani ala mol nga musode waju kan son bembul la no nga ko ba kila nka ko no bari yalon ko nteta wokela nka ko adum make mansula la nka ko no ka mollelu neng adun na fayna ko il politiko ko membe senare ita nafiko membe njibe kande be saferola ita keba bakata inafiki yenna saferoje abe senare adu yalon nen na mine safe o ko lay ko saliw le ben natalo janjande ita le nafiko de ay ta amira nyine ba tinna mol minete kan innango annango te da kono ibenta tinyala men imeda kwa nasola ibenta tinyala men imeda kwa nasola mol bela kumo mwela men nakatambina imeda kwa nasola tonya yafo yelo tonya kan bari fania yewola no bari ntedente wallahi ma fenje dunia kono mol ben jibe kan janne men yenta lombat ni be family killing wala ndako non tabi kam bunu moy tonya la mbi kamuru moy ko ma toñal nasrifu wol je namu jama baraje ibe post la bar man la fi kamo ko mandi namu so doje fabe faratu le man fo busum bala musu kara bale mu abe mulun jawara jibo ko lata bak aka kan tele neng ay kuma jamal bari man la fi ka ko mandi nta jabila bari momi alon ko alfatela momi alon ko mi fo buña momi alon ko hani ke ma horoma ime ke buña ibe ke fono ko momoy nta kon kana sin kon kana wala jabi hani pa modda kuma kan woni wali atin nan nata because nam fande mo do ma kuma ndiro ke ja ko alkana ninnan alfa kendo le yawo ako hanna tara telen nyinke baral kana la alfa non wali at nam findi da ko kuma senandi modo ma men yalon ko e malon natalo nyinta ma janjandi hadile fongo ya fongo tinya moliye altol nafikol kalmu misilmol ta alma fo hadiye ko muso ma nyanna kanyinke maje moya alman musoli yamal alman general advice di musol la social media ka foko alali haklo to kala natalu juken sen natalo ki kewle alimaki aluko misilmo la maltol bara aluko mol men ko be kela wala mol men ne oke alka albe wala sambala kitiola wala albe wala bawolu nenna wala albe wala fawolu nenna wala albe molu nenna men mo wala agence beri be mbanen kayte agence la ba banen do ning fanendro ning because ini nimbe ko kilenne adu ta yalon ko nintele nyinke ntebe adam baro fasa kan nyame wala adam baro la fasa balle le nyinke alka kan la men la ni wala le nyinke alipe minekala altol yudi pinkol mome yalon ko fatuma da jawra la ngaybe ko alka wala janjandi lungolu nyotem woni nin jamala jawyata adu wewo ngaybo soto altol la ko nda saliw kemo baro aliko sadio baro fata sa ndela tudaji ndela fanan kana fa bayri na wato balto le bunda ndede man satalla birim bemba ma kono tilitan nani ay nakobe ka ay nakobe dedale a be rakrendile mbetil jella balula dunya mbe sanji jella balula dunya mbe soto fombe kala minati mbe fola minala dunya kono ale wobe dedante adum be ala tentula bak ninna sato sunta molela mbe ji ala alkiyama ni momo faade de nya abe ji ala le because ni dunya mo be ka tujang
mo si mara nyawnya birim jibril ta birim mi malaiko ta kila niota jibril na da tara bungara be lorin bunda da na be ke abe jibril bar kan jibril nin kila wakatal aka mario konna na fo ni la fatla dunia jande man to be nyaayi aye bula jam ni la fatala la yesam aka ko nin atara ta bayla mbitala kai nsi mara nyawnya mbe falal aka nata sanji ta woro nin saba wado kila bol janni mo dol be je janni siyo be futala konta siyo be damin do bi fat dole be je siyo tambi tan la domandi fat dole be je woli fondin ke mere dindi merano dole wuluta lumen ne fat dole furol ka findi dunia kon nda findi la dunia bi na fo ko mol be dunia kono bi ninta fat asa keno wode office ada domandi because you know mfo ko mo mol bo moy la hanna tarante kere bari ite tanya ite ingente mirale tanya la ko ifana bitala ko denni bente tafo le ifana bitala ko adu kantala fafo menna ko kamma fo fananti dama menna ko batin na fonta be falanta taturaje yola wato la naba wadde malo bida yola naba ito fana predict la mole ba yafo ko denni ne wati kar fana bitala adum bi saya ha mo manya na jere la wala Sadio Baro la saya modo lu jere tala se keno jannin Sadio Baro la kiltan nano woli be kumbolal Sadio Baro la saya modo li e dongala asa keno jannin Sadio Baro la tiltan nano woli be kumbolal barenta Sadio ke mo Baro la saya mo be korondari wokodo mba fule ko nintata imbeji yala bari meta nyawnya bari wala al akhiratu khairul laka min al ula ibe men kala baro to inen alate mo betande mo be fengo fen folema to nya fania ite be men kala ay bete inen man satalate bari ni duniya ta tula nte ita nana ma fonde ko misili mole muti ha kana nyinke tenninte nte yalon nem bota min tole nte enke ko lonne nte man sulet la yamar nte enke ko lon nte nyanta men kala ita fon ni haklo be bale ita fon nyanta wolonna bar fasain muslimo me yaju kenson ki cewa men man ka kedi wannan dal kawo ka ba won muslimo ne ita man ka fande ita kafiro lati dimbe yaju kenson ki cewa won muslimo ne ita nafiki iko be to dal kan ansa de bari dalo be ko la tu salu ke mo barole nyinjanjandi salu ke mo barole yake iman evidence sama na kafu ko nyina mu sedoti ko salu ke mo barole nyin mbere sedo la badukan salu ke mo baro la kabaket akaba kala dami da ke jele ba ina fi ko yola na because itala kan defolo kata mi mobile ndabi ka fenke social media to alma screenshot atariya ta nyawnyang alka screenshot le wala atinna mbika ku because nalon konte fengo fenke na kala adum bika edit fanam na safero ka ku yata nyawnyang ka tu jele na safiro mon bete a nyawnyang katu jele because na lon ko hanna tan na wodi kilina mon bete na bondi je wakata alto ya screenshot wala at nam bikat isaje do ba fa ko ha teta karang hani tuba ko be ka safeno ndama wulu Angleterre ndama Arabic student wolti narman do English school bari na ala tendo baake ka Arabi safeno ka English safen ka Italiano saf ita kamina safeno na ala tendo baake ni molu men yalan ko be UDP TV and media e tollel ya hadi dem bas expose hadi dem ba fone afan expose da afandi wala ko wali fana hakili ma man taraje men hakilo ya fato fa ka fa hadi dem bay ko hani namunya folo ni ya bondi namunya folo ni mo na ta konya karle ya bari te bo fala natalo membe mo keme kemol bulu biri ko hambe sambala kidio la modol ko ay sayen kidio hadi damba enta banim fanen hadi damba enta laslo benen hadi damba kujo belankan e ka fanya ko be sambala kitiyo so ala fo hadi damba ali hadi jamba yamare UDP kolu keku o yewlon ye keku wolon ne Dr. Kontala ko keda janna banda alnar manta salu ke mo baro jeng imbol taji alnar maje nela post kili light bari akukun tawonda taji bari mome yalon konte bama na ko man laltul nafi ko lel ka fanya ko altol dolbe jang ha mol ke banen tannin tay da ha politiko la nyaje ke banen politi altol lel ko fanya par sa ente ku ke memba tinna mbe tankala no banen dirola
e ko ndasa ma fo hadi da ha political hadi fo ya lonko adun na safaro altul nafikol men nu nyaayaji ma fo hadi ko da politico mu hadla right let bol politico ke men seneyata ya fata molo wala mu koti na men fay nyamira la screen soro ba altul be bulatul nafikol fono bara hadi men posa la facebook o mbaji be la jang ayenna fenko okay akole ako nyunlal mu moliti natalo be men no bul ala post ni mole a screenshot ya kinyana bayri hana la comment sol men al kebeke lungolung alialo no be ka fennete kering alka menga membe ka fudanda maja hadiya bulolo a bulo tilim fengola ko nyunnal mu moluti okay ako these are the people sending message and fatu danso ay même post ala facebook or comme ino sai aliene safaro men jetan teng askena alba sude lalde nimman hadi damba wanyar ba nying nimman hadi damba wanyar ba because message o men nakiya wala munyenti alka je no la ba message o men naki hadi wala munyenti so ni ya hadi wanyar la ko tonya hadi la natalo le be modu bulu ni message o le hadi wanyar ni message o bar ni wondanta ni hadi temo nte alon koy no tumado ning ataran telem ataba fintindi la ko koy dam ma fer adun hana man kata hanni ibrahima tunko mare na wol men be jibero la jang nin telem wala nyimma kinde wala fo fabu sane la nyindi wala fo no fadma da dan solen la min tunkara la min esdamba yankuba damfa wala fo no mbe jamala fola ni wala mu nyinti billahi wallahi tallahi satara ye tinya dunya kon nyin nafiko le lota jang e ko fabu ka jeno le ke jana ye america e ko ni wandi musol le ka jeno ni wulu kabano le side jang e ko amadu jitani jola sunkudi newna e jeno ke yedi musol fo jeno kake mindola jeno kake damintola wala natalo findita boda men na karola wo balto la kampole jeno kake daminto alko amadu jite jeno le kay dengo soto anin jola sunkudo woto jeno kake damintola wala natalo findita wo boda men na karola wala mal tolla mo la karola baral ko muma nyanna fa alko momo yo fal ba fala je la min konta docteur Conte la keba be damindo billahi wallahi tallahi nallahi nun lafta docteur Conte fala le afa wato mansi ni UDP sunkude ndo nal yoke inin nin ke na fi ko le delta nyola e ka docteur Conte la natalo tay ka dundi nyoka docteur Conte la video aki sunkundo na ni social media no o sunkudo ne onyin aki meye naja be comment la hadi dembale video no aka fay ko nimmu asobilati akon natalo nimmu asobilati ye moja maje be fa wurin la nyine ju ken sonu natalo be kewlu buru e be wole fenko la ten e be wole be nikajo la ten kew dole be je ye la kurtol le wura ya natali ya ki sunkudo ne bari sai la kafonyin ya kafole lo kafome ya lonko e ko be nyomutal sunkudo le di ya afade ni yena fudu e kada fe kafodi wo kafo molu wollel be nyimmaanya sifale ko kantele kele kontele nyek mbafule ko aliye wulu abota dawda ko no ye wulu salu ke mo baro mat abota bulu o bulu ya safe bulu ye wulu nta ma safe ha bar momo fana ya mire ye wulu nta mat but you know ni mal nan na wala ye evident bondi nyana mbesiri mbe batunga ndabe italy janne mandran janne dade mbe italy janne adu momo ben sambal kiti wala dolla jammu sate balati yena jang yeta police station odo tumado hannin tam malloje moli be lolal men yalon ko ibalu londin lal fan albalu nal ko dunya bi ka tamateng ibika kulubal yake ibika malbal yake yena fobe malbal yala okan bari alla nyin safrol men bi al bebe ke kata be mu malbal yala nali kamalu al man nyanna nyin kala al to lu fong ni yalon ko nyimmen kerta nim dino manta al tay nyin kala wayta atayna talo nyin ki jamale faba kida wato mena cristiano la matiba ita nafikin ka fa mole ka kinyana najibe ita fango ibe korontori wato pour kan natalo nyindi hani bi ibe korontori pour ko natalo so hani bi ibe korontori pour ko natalo so tete la jojol ko manena anila loyalu tete ko manena salu ke mo baro fresir italy abe batun kan inila loyalu anila statement olo minamba be fanien le balo na ko nta baye dewna wulu e balo na ko nta man stupid ni ko evident kemele bebulu ndara evident mem bebulu wala musafirol dinna men ke facebook bar sign evidence sama na me yaitande ko tonya saliwe ni natalo kila ada ki karnen karle
wala karle lota iko tonya saliwle nyinkinye ya skill soto bondi watu lemu mol balo nako tonya la nyinki bari yalo nti hanni ayata ye mineke ito sot landala message onata message keme sabat nin kunun ko tema dole beje woliya minna pour nana talo nyindila ba dole beje woli ba jibe kanne fanyi yemmen fo tonya bakila la bang ye fake account ol use ye la normal account ol use ye la number use modol ka message yok nyanna number modol beje wolu ne lon na fang bari ni man rapati kile bari ni kanna hada mayal ke be yudi bila nak kanna hada mayal ke e konyo kon e kandani fam pour nana talo nyindila ngoy kon takela ngoy ko wandi ngay bolam ni tala ngay bo mo te sonna moyaji wolu dollel mu ibe Facebook oto ibe fan jelendi kanko e tolibe solidarity le itandi kan hadi damba ngo ni ela kurto bo yana tale moye te saferla ila kurto ni ya jolon yana tale moye musoye ibe dawri mo kana findindi dugara teta o muso dani yebo safero landela ja ita muso ma kuyate foka kumbo foka mbanen nin atare fanandani a sifalake yaki meye dugara ndiran tete la kodo ni mo ma si bolati bari ko sanji wala ni natalo be janjan bini social media fembi ka ku ni forum molto akedale fanan mo wolon groupe jamalam muso nane ya jutelen kensongota ayana tala kinanji very not stupid because what on in video delete or nin molka delete ni keno membote ya ata koronta birawo je reka kijo ya fara afintira groupe kon afinda groupe kon ni forum mol kono mol kataraji e kanin fimu manoluta fea fimoluta aka kibulu di forum mol kon ni forum mol ita fombe forum mol men kono nyan jamala kedaje ndolbe UDP fa bakar sisala forum mo kono ala nyinin ka minen nana tambi daji na ayatra al kabula nyin kola noma ala nyinin ka albara na ko nyunu bota na mintole ali palon nale muso ya fontinya ali ko fantinya ko la tollel bo dedala momen ya fontinya ayala dunia tinya al tollel bo dedala momen ka video ka Facebook live akaka muso nin kewla futunya ka wala fo adaka fonya men kewla billahi wallahi tallahi muslime di mo biko fa nangona musume ya nangoso alnya bala musume alnya bala halo le kamera ko kewo lesbiano alkal kandale muslime ala ko yaksone alman dawla muslime ala ko yakson altol nafikin altol kal mo muslimo wolenti ala sila alala nten talim ma nyoti nko na faale nan kale ko UDP hanni ayatara alkal bendal fala bar hanna ayatara dunya yirolu be ali wollel kafu nyoma ali baajiyo be fananke nas duwaleti pour ka safero kala alkal benta tinyala ning atara alamante tinyal tol tende tinyala nden dugo man sakilen nal adum nsilata kukilen na tonyandiro mfama la yamaronye aye yamar baki akonye ko kakal motonye kam fara nyawanyang akonye kakal motonye akonye nimme tonyam fanam akonye nie sabara kan dobe diala nyapaki mfama aye yamar pamol bonya na kola wala yatina pamodu amanka ko pamodi e da hammalal de bar pamodu kam mala wate ni ajam bika jabi mfama aye yamar jannen kaboje nsarata ran ka mbita ya nasa manan kombo la non bi jannen kaboja be ya kombo bursubi lumembe bolaje nabulo diara ay nyako njo wala ni ukara bak because aman sa ya bak non na sama nanje pour jara lola akonye sale unkan nam akonye ko kewmen be biri kama akonye ready tionye akonye ko abulaje akonye fengu fem foma akonye ko kana jabi mfama le wo fanya akonye kewmen be biri kama abe akado ko ke radio don koyin akonye ko ay fengu fem foma akonye alamuti sabara kan kana jabi wan fawalo nte juso definitely men yello wol yello na barin kera sabar ladi because of minam ndala dat hanne adara mbe moto ko nanin ta wol sa kan yamar men wol musabar sabar ne wonda men yendalo Facebook odo wol yalo nen taka ke nyamin ibika al gesono lante kan tilo bo mom fan senen mbiko yes lamin jamme bari asa keno etamu kafiro la de capital jamme fo capital jamme la manja bari nyaaji ke lamin jamme etamu kafiro la de ndala limane mu menti wala mu alal benta fala
ala be fal hanna tara motole en tak hanna tara molen so muro la mo mano niyo be mintol mo malo niyo be mintola jaato kono fabe sin konde wona to bang fabe bulu konde wona to bang fabe mintole nyaake solo kono bang fabe kuntinyol lel kono ban niyo be damindo biriya kila nyinen ka yahudol fone wal fo ko niyo de ay ko naka wolon ne wada man ka annabi ako momo niyo hadama di niyo momo wodlalo bara jaato kono mbadi kane fande ma aldam male wolon adum ay mola sodo do kula wala ko bondino bara jaato kono wati kilinna so momo bonni nyalonde ite nita mo kafiroti imang ala long imang ala kulong ite ba miro sulla ko mose mo niyo bondi nole hanide mose tora no ni mo koy ko mbe tora la afaya hankay nela ko momoy barna ko mbe fala afaya yewulude hada madi ko mbe tora la ase tora nole yakila tora le ya dabar le korto laka ya fay kolon koto kon ya fay kolon koto koto kuran boyta kam ala nata kuran ay kulaw di flonin kuluwa diala kay ko no fam mo so nyina anin duaram koto so woto mose mo tora nole bar nim mo ko mbe fala fa ye fani tenda fanola ala le niyo la long bara jato kono ay mo le fanan so ala sojarol kono ala malaikol kono ako meje ko itela do ko munyina itela nyanta nyinkela woto tan nafiki ita kafiri ita muslime nafiko ni ta ko mo ibe falale mba fe ko hani ye fani itenda fanola ala la kamofa ala la kamofa so lefta mem fala moluye natalo maki moye adu momorandi ya moy menna ala fay ko ay evident bondiye même baytan lako tonya be damindo salo kemo barole nyindi bari kaf menno fo fa dan sonna wolon bar sayf hadidam bay men fo fatu danso e afay ita nafi ko yow moy de yow kondam la ba fatu danso fama hadidam bay men fo waye ita nafi ko yow moy fa yow kondam la ba ima kondam wala nankale ko muslime nafiko lele malite biko salmantile al nyanta men kondam dal biko lo kondam muslime nafiko ka ketenet anyaka tonya dila ka ko dial dennu men nyanta kondam la folo ke hadi damba kane ju kan saw ki mole wallahi mo killing nara ma jayi doti bare no mba jayila ba no mantra jayila bara menken bo fala pa modu bajam bala programme la kunu na UDP lan jada ma jay safaro ke duma ako pamodi ko bara advice musolo advice ban generally e kane ju kan son ki moli ay wo safaro ke adum ba comment lawla because ko ken dole mu pour kam bare musolo ya marala bari to nyala moli e mesijol kinyana ne ko nyako bare musolo leli bebul yes bare musolo leli bembul nin ketela bemmalu lale wala yatin nam fanam maki modo e nato mbulo kono naki meye wala mu hadidam ba fonti na message okiyaye bari a ngayibo fon abajela damindo mo wokiyaye nin ayatral ya nyinen ka ba falal yene ala natalo dobe je den ka wala mo bara damindo nyamira na wala kiyaye e konda sana nka ko pour ka aso ni na ko tonya natalo li bembulle ni ya jam man natalo lu nyunu kiyaye man pa nalon nako tonya la bari musollel bem fanam bulu adu nalate kan aben yok yalla aben malla aduna mennu ka fanya ko musole bebul tonyala musole bembul bari no biri mu na muso nyi moy pa modla nyi na muso am ani yok yalla mol ben men fokan bari wayalon ko tonya be daminto saliu to kela fan yalam adum ala miro ay men miro wol kera tonyata okay musu wula o me ya fa wulandi akamta kewo bare mato fonlon dol ko foti malemba fo nyaadi lamba atoka bonkon la amul karabaten anyake so malon fo sidano na fengera da boraka wuli mulun keta abombo ten muso nyin ibika haramta pour ka hadama de keta mbenyi menke kam baray kuma jawol le fo nyala video do no ni manke daji ka kende di kamota man seda mbenyi menke kan da mba ala dana yam fanya bare mo le mu meya lonko ametan no ma bak bare mbika pare ka jab wallahi nana bika jab because mbika jibe no adum malla finte ke moti memba darjandla wala nan bika jab amanke kon silata alal men yendalon social media to jang mbika ko jenke moy
ha mbi kan ko jenke moy men ni enta long social media to jande kan ko jenke moy ba niya jen jututa muso nyinna nalu na ke fon be nyaadile nalu na jutuna yamen bu kan nalu na wobe jutuna me yamen ko because ani mo lel be sire wala tin nambi ka jabe ke o dole mes be kumbola birum kunun ko wali juwole be molu bulu malla fi wala fi wala ne ka ko mbe example o set la nyinala adu nyimman ke de example de ntoluta kela ila kurtol ya wala fay ya di musolla adu yalon ka be molu bulle wala yatinne be kumbo kam birum kunun ko musodol be kumbo ka ya kurtol fay because alale be nyunu bute kan nko Dr. Conte wakeba bakatan wo bala ngay bo kila momoy al salon ko kano danda siruna mode ke ba men sanji tawora mina sila wo bala ngay bo kila musu wo musie wallahi aye kanula adun jikita ko mamira fe abe kanula wala karol bari hani mamira kiya fande ana mari be diam kande amari ya video kay ko ila video call ni na video wala gambe diwne woke walla be kumbo kande birum kunun ko itolu billahi wallahi tallahi nallahi mbe jandamin do nafa boy jan nafa ni sunkude no nem musolu ñun na lew sarbet social media do jang e ko Dr. Conte kurto fay nin kewlu walla nin nim musolu de tanyola nin keba sanji taworo ya sarbet je kay kurto fay wato ko minemu e kaka Adam Barrow le ajansani lo ada Dr. Conte momen 40 foko docteur asiyobe sanji taworo nin sunkude nim merawnu dindewnu billahi wallahi tallahi nallahi même ba fale mo kalam da social media do jang woto birete Facebook o yuso date ni sunkude ndewno walla lu sita jang social media do sanji mume e ko Dr. Conte kurto fay yeke baru frustrated ni say nan ka jab safrola adun nangan yo billahi wallahi tallahi man nan kuma kan fo pour ka Dr. Conte kan a haklo murndala ni ku yakam ma fo kam made bayra ko nyin ketale fo bi nanama ko nyin diamo ma agents ma support bari nan ko kule ma manya nakake Dr. Conte manya nakake ni ndole manya nakake ali falem adu ma lo tabe laban nyaadi la wala nan ma agents ma ko bar neede mba samba kale nan bi na sambale nan bi ka kale taman sodi ko nunu ko ku beto la karola o betata la wonyanta la kake bari wo bata je momo e ko kuke wa haramu tale wal mu kafirol lalti wal mu banko jawol lalti wal mu denkoro lalti wal ba wala wo man nafaso albe nyunu suute la nyinala ali ala na jamal mu nyot ali ala na jamal mu UDP ya groupe lel so ya groupe dolu so wala mo be ke denkoro lalti ya groupe dolu so wala mo fenno fo banandiro doron wala be loya dabo to moyle non kan doron ibete dun la groupe la kono me yalon koy be bani fanen ya groupe do so do sayne ko mo fa ka folata hay ko de mo fa ka fole mo molu siyota futala ya molu lo nyokane ko siyota futala ay be molu kilab dilalde be morol ya balinna pour ko be mollel fala e be mollel halakila ay sa yo ka folel soro nin dol ko motinya nin dol ko banendro nin dol ko kamola duniya tinya jamal be karto fayla le sama nale mo be fa fal malon kon telefone rat le soto ka ko hormone mbunya kono kali agence ntakira ko kal tol kenya ka kenya mi baral tul ka Adam Barrow banenne barantara safrol momo bulatal noma nkallo ya dabo tonyen nen safa abokari dabo nsa kumandala wala ko babukar dembo dabo wo bukar dembo dabo femi mahoni la ni wodo kan nka akan jelele e ko understand femi mahoni la kan use so wodo nyin kan jelele akafo bukar dembo dabo birin dabo la ni passport ko nyin findida wo ko nyin sayim fanan kam tan katara to nyin karan kafa abokar dembo dabo fomma rat so ko ke ban kafu ka abokar dembo dabo na rat so la kafo na taram manen bar monanta audio bon la kafo ko salu la be dabo banen kanjang al kam men ke ni moliya kala nyaton kol al kana fo ngo ala fo moliya marra ko al kana nyunula alolu neng bari nani yela alolu ne balla alolu nennal dino nanama moya mare ye mola nyaton ko nem because ne wandi nyaton ko neng ibela nyaton ko nennal ikatu kammal bari nita ko ite be wandi nyaton ko lu nennale ibe wandi nyaton ko lu ba nennale ibe wandi nyaton ko wulu nya folale alla UDP TV and media fannin ko sita jele akabe Adam Barrow wulu nya fa ali nafikin ali o kondam banko be la mansa ali mansa di momen modol bañu na sanji mo wonne fle mam mansa
sanji mo wonni sabe mamman saya ye ko beke ye naso bema ye sada be bondi ala ko hani nyin den no be kala man saya mo lota UDP TV and media akafo adamu baro ko ni na alfa telling ko take be wulu nya fole ina do dunya nya min ba fole ya kon namu da ba ima kon namu bar hadidem ba ju wala finto e bebe kum wala wala be ba kon namu la mina ma daliloti e juwobe mo labu itabe mo lele bulu so ni ma kondam wol fa mbeta finin la ali yalo ne kejel la baka so be hadidem ba bulu ali wala na ba billahi wallahi tallahi nallahi hadidem ba nillu ngola findita kewo ke yama ike kude kewo men na baka so be hadidem ba bulu asiata bulo ni singot la ntala fale wole atinne tamale ba fa salale because ni ma fa sa abeta lu finden la yaki muso dolele so be silandin ko mbate findi yenyim fasa na sifa late kan mol se findi e fanam fasa wo batare yakan ye fasa wo kafir yakan wala atne ba jemo pele kan sai hadidam bako sandi wara wala ko malen ninna talo kada ada non ko ninna talo meta janjandin ne sai mini atinal ko salu ke mo baro len nyindi bari wayatara kewnyim fata sanji wara wala ko ma salu ke mo baro nana ma woto long salu ke mo baro mo bodla long salu ke mo baro ni wona man sinyo kan alko salu ke mo baro be ninna talo finde ne kan yamira altul man stupid bang albe loya jamare tala membe ni statement o safe no lali akaka talo kiti bunato abeni kiti o winna yami ali al kalamono alkal ka mo le traité ni me ya lonko abikas la dunia kula ndara gambia nun ne lo daje ko nin salu ke mo baro nata gambia ba falale ñuno iko ba falale salu ke mo baro karifula abe gambia banko kan gambia sate o tundi wo tundi birin ka don fo koyna a be yayla a ben ay mito ke sate woludo ngam modol wali la kordal kono nagla joy sankane kiyan sankane ndara modo no ma fara korda kono kase nda kan kanje kayta ndal ko be gambia nda salu ke mo baro wakela de bayite ta wakela because ita kam molu toñanne ita ta wakela ita ta mo sendi no la kan kan nde molu yen toñanne yambane ndati la suwol kono ka toña ita ndila adun nalon ko ndani ta nyaabe nyonya kono ita mbanen ni mbanen ni la dia idala foku mo mandawol pa mo bo janta o dangola bari won nalon ko o ba labone ke kan abe balu kam menna be wala tinya kam bari la balu manyana hada maduna balu manyana kala faniati hada madu sayba dabo natalo nyi madi mola aduna natalo nyi kule kunun na safro ke facebook o dole kayta ni ko natalo nyi direct le adun abe mennu fanam bulu na mennu lamba mama se mennu fonye ne kolle ya direct le birum wolum fon janni nyuni be banen do start la bari nalon ko me ya di wolula bari malo wol ya soro nyadi ase keno bi ning atara natalo be janjan kan ko pa modu boje ya fa nyamin ko mo wil ke mo wala natalo jibe ase keno wolle ba janjan kan bar fatmara dan so natalo nyin ko la because ayanta asen malonde bari hadiban anen hadiben in video la fenga bar lumen tan adiam ta bamba ma senta call akonya fatmara namba tambulu na call nga na sister natalo membe bulu nga ko to ma yen call la ko na delete nga ko please nga ko delete kundu e ko understand so no muso nyimme ka fanta kande no fanan kolle wala kede nan ni wala diam folote because na kol kanu fa dan so la programme do afanna da muso nyin kol nka ko ne da melon ban na talo nyin ko bari na ta woje ko wo manke moti me yalon ko wosa ko modun nyin wosa ke fam na talo nyin babulle definitely ada concerne soto pour ka hadi demba yamari ay politiko sambani daji ka kendola comme mobe kam memfo altol del ka fande ko ike kube do yarin bari bi altol bela hamu menti nda salu ke mo baro yanda sawo kankula bi ni social media ro bar tumado alale mo la wato lo bari ase keno doli beje mfana wolutita nya wallantita wolunya so no moma mo la wato lo ntala doya ninna waro walla nak fengo obe alale bulu alale ntla wato lo adun silata walla nan tuki wala fanana wo muso nyim fanan konyo ko akonya hadi ben tolo kuyaga akonya bare hadi akonya mbatu na hadla audio play yala moy bira play nye na moy hadi ka fay ko ha yalo ninda talo fo metale nindim findam ben fam falale tan I feel very sad nka ko aku e ko understand nka ko nabe findla kana findira dalam fanta kanta konya ko akonya ko no nakule akonya ko adun tadi la mol because bamba ma se nyim mo fulo le fonye you understand I will fonya adunda wallel kol ndala nte bulo
ni mobulo man sinyi natalu la kuma na man ka hadida ma men na message o kay wo message o be wala janjande kan adu membe safaru wo message o to nimme man ka nafiko de ke fan kuma ni kota mu misil molati yallo ne mi be safaru wo ite yallo ne mi be safaru wo message o wala mu nyinte ko say politiko dat men seneyata ye fada molu bawol ni fa wala nda ba man tra politiko kon mfa man tra politiko kon nda fa mala minam politiko e ko understand nda ba mala minam politiko nin lu ko nen because of this nonsense politique nana manjo moto ale ko ha nda manyana message o kila fa eniye nda ko threaten dile nda man laf way politiko ke adum ayata na ma fa fam ko da politiko lan kayne ko politiko da men senata yo fata mo la alfam ala ko manyana o kala nyanta mol kala jele kalibul antala lungolu altol nafiko di sankol nal ko nya hayda politiko la mo la kabule la lungolu because in kam men foy man la fe na wala isulata pour mol kanne lungolum pour nda confusion nanda ha bari malla finde mo confusion ne men satinna wo fana benne ndiro men na wayda ha wala nyina balto la pati wala nyina ba tanal to mina next government albe be man sakunda so la nyin daji kolla sinasi najibe mbesiri mboba tonka bari nselata da yudi be man sakunda la namanya menje nkija bikam farat bari yudi bi hannata e maralo kala ko mine maralo to kala gambia de bari ala la de marot inshallah na dera man satalla bari ni yudi bi maralo ke gambia be dulat namanya sifaje ni waten kon dennu itolta efiden jibela itamo la ku jibela itolbe wullare do kalte kalnya pi modu kandro yete yefa e kalta kalnya pi modu kandro yete yefa itolbe wole kel ha itoli bitala do kalinya pi molu kandro khalifa UDP bo wala kala because namanya sifaji momen ni alon ko molla political miro dam may ni ka fo nyola wala ikatay kanya pi keke lipa do ko le ke ngonu tay ni wala maralo ke be kala nyaadi je momen ka molu ne momen fo ya juota ay mu balo di mola kan la fida mbay wulu nyami mbe lara laran kan ngaklo tara tangon ne godolim fayla yen natali mbaki la kewo do lele momen ya okeno aya kike o dole ali mandiya ma ali ya fa ko ite siyo be sanji jelubi nimman na kelete daji ko ti kake nim tolla muslimi a dino manta bari alko hani way men ke wo bete atale bari kewni men yo janjandi wo fatale nobe mennu bulu wol man nyanda kawke bara bewuliya ka foko kewni fatale a ki kewme ye baba jako aben fonnot kara layna le america ako kew dobe woldo bari nala maki o damay do ko jamari kewbe wolado dole dinkira jamal foko kewbe wolado bari ntaw malonde ntay nagalo sodo nyami na faliyene foru mo kona natawol to biril lasia mole a mistake tala ki groupe ko bara mina wato mobi kam message o kuno e fangoya na remove groupe ko anna call afade na mari nyen la fam famet nta fo malo namba jamalam biri wato beni be nyoka UDP nte wonna talo sorota wala na wonna talo sorota ana manka o dammati na moli jele men yalon ko ye hansa ni wolta lakle baraka kam wol len foru mo kon dole sinay ko ha namu balo be dinde wonnele bul ninki da wollele bul wol sifal kakel ikona sa ndama ninna taro soto han mo kilimbul mo man de jibe ka fanya ko mbatu ndani nataro ki ndeni nataro soto tenne adu nitani itala miro adini ala tema ibe groupol men kono wo mistake sifalu nana keta jeda yewlu jele alin na fu mole ko dino mam memfo na mol fatani dino fo dino nane ni nju kan san nalo fo fo ba altol men ka dino fo al man dino long al kal ka dino fo mollele men yal ko sale karan dino alla balwo be kono al kal tol ka ala fo wollele tumado ibe tilimbali ala ala bar ko man ala lo kumande ibe kafir di yala ala mare bar ko ala men fo kumande bari la limani ya dewna be dasala bar ko ala men fo yolonde boto kana ala fo woye ila yamoro men kala men da fay drong tumado na mare silata ala la atelo na nyanta men kala ntetanal dunia farina ntetanal lakra farina nin dunia la ntetanal lakra farina nin dunia la bar pa modu bojang ada faya hakilo pa modu bojang molu lota janne ya wulu nya fa gambe jam afamo faade mun kaytan dala ko bojang kunda dinte ya wulu nya gambe be yakalam tan pa modu bojang molu findi dal ya diwnu sodo nya fa diwnu wulu nya dile gambe be o kalam dal
pa modu bojang kumata keri mol mam men fama aya wulu nyaay tan di molla ala alfa ni tan di molla atako hani because atala balwol be lori wakang aka kodole diala e ka kodole diala pura e support e ka kodole kiay pura e mol senende e ka kodole diala pura e mol defend atabo kelale hanna na mol be kala banandale ala fa ko balu nyande amantara balu kukan ala fa daji ko falin ay son tonya sai surwa muso men hadidam baya accuse nim pareta nim video la ni ajam ma sa birum kunungo na fale niyo be kuyare bag ala sajo baro la saya wali atinna mol ya kinya na ma sa bara video be mburja nim pareta mbedu na la boxo kono le mbala video sala ali nyaaya ji ali ya jibe hadidam bay mo jella accuse dinna talo la kola karle ya findinde karle ya findinde karle ya findinde karle ya findinde bar sa yudi pin ko hanide sai salu ke mo baro atala do ko mu menti social media to gambe be salu ke mo baro lo menna wala mu ka adam baro fasa akolyata bang sayala beje bang balu wala beje bang salu ke mo baro be lori wala di social media to birin 2016 fobi woto mbatu na nyatli salu ke mo baro la ndata tinya na nyatli salu ke mo baro la ndata na mol kam fanda de kamma na nyatli na be la salu ke mo baro kamma pour mo le jutala ha na bela salu ke mo baroka wali atine bende dam mato foka bari wo man be sambadla ali kulel lante kam memman kenyinde ali ba ko don sadalu bondi janne al konte nyaay ma italy al tollel ya fa audio findita al ko salu ke mo baro nyaay ma italy bi sanji fula han sa nyama ma de ma nyama suta nakarola bari alal de maro tan kala salwadu lo dino la nyam nka kidabul karano nyam wota nyamiro mo areten du barate ite men kantala muslimi a correction ite man Allah wato fonlong ite man salwati long bara man ka faydan de ntede ntalo nambe jan nyami e ko ndasan nunu men bebe laari jang ala qur'anul la ñunuti ite ta dina fulante nunu bebe qur'anul la de kitabul la mu ñunte men yalon koy manki dem so ni ta ko kana alla la fonde ita nganu ko fonin politiko wala atnante nta kafiriyat la wala fo kudo ibe ko ngona kam ibe fonna hajo tinyaka ale nyinjala wala la be larende nte be men kala non nte en kenya lon so no nita kontala muslime ya ite be wala correction kan i konta manke muslime di nte mu kafiro leti ya me tete kunyi ita kudo miraba ita bi ka ala su wato fo bi kat ndala jang ninta man ta do ko lambe siri nin tablo men kan nka si wala to na kitabol sika men diata nyin nakara tuwabdu man ta bal no wala na sungo tubabu du manta balu no wala mbe men kelam badi une tubabu du manta balu no wala mbe men kelam fay animba anin namodu tubabu du manta balu no wala sa itente dam minala ita kantla muslimi a kokson minala because of hadidam barana talo hadidam mamme ye la ko furaw aya ju wonna tali e mo wala muslimi a kokson mo nyante tala muslimi a kokson muslimi du men ka programme ke facebook o akaka futu o ke wonni muso nyante la nyaadi le ke la ngay bolu du nyokono ka ni akoni sama be ke kande ni sama be ke ka wato la ka fenge fengo fen kole yata ni adara be fotu buna kono hadide mbaya programme ke facebook ko do janne ali nafiki dewnu ali ben social media to jang ali ma kondam ali ma bane biya ali ben tele bane na because na message yo men kiyay privately na mo flote ma wala janjal al tol bawol be sino la de al tol bawol wol be la le tangonde because ndate nan ndene nat nda bama de wobe ni ku ya talal na ya moy baratul bama wol se sino ibe dawoda because ndate nan ndata njolal bari nalon ko lungo minala lume ya lon ko tumado mbebe kala kilinde alben haka dani lale wallanto alkiyama ale mbe londi aya fale ko nyina mari tade nyina muntata bari bi sajo baro nana man ko kal anana mali bane anana mali tonyen anana man kallal aliya banen janne aliya fanen sinyado nte salu kemo baro aisat fatu cham abe burfudle akatra baro la biro to birkam aisat fat cham alaji sadio baro yen tollel la namba dundi TRRC kafo aisat fatu cham ko musuke ba mbesi mo fenkela tenne mbes alaji sadio baro la fenko tala ba kala je tenne a odiele bembul hanibi bi sadio baro fela yetu dunia dibo kono aytu dunia sunka ndoko mala benkol ka mala ni ben jibe kan ni ila famen fala nya safe jang
mbe programme la malam fo ben jibe kanaba bax afa abdi Usman Kolba malam fa afa mbe programme la mbada na ne mobile do malo ni ben jibe kan kol na na mbado la malo be sulare mena abdu okay mbada na ko Usman na ben kol ga malam fala na ne programme wol kundo malam fa ben jibe kan so alaji Sadio Barrow yo bano be ka alaji Sadio Barrow la janna bi alaji Sadio Barrow fere wotata lakira albi tala bata raja dum alabe kondi bol alaji Sadio Barrow me jol to banen drola alaji Sadio Barrow tal to banen nade bare biya fira tada e duniya toile nin duniya fanu dal bare wala al akhiratu khairul lak min al ula lakira be tulale fo faw momo yem menke bo la taraje alenta fanam bane nal tora duniya ko na jam ameta nyawnya ase kenon fanam bal tula janne mbali jiyala alkiyama ne nal saba bari Sadio Barrow bi o benta jiyala abal tulu jiyala bari ndanal tolde mem folo membe jiyaro kala mawolonde wayati nanta tan lakirata nyalal tul kam alla ko ni ko ya mambali na salol alla ko ni toro mambali na qur'an karam alla ko ni toro mambali na sura nafilol say minam pore mon alla fanna minek adum alla ko ni toro tat nante ndakaram Barrow fasa alla ko ni toro tat nante ndakaram Barrow fasa al dal fanda ande wotat nante andama adam Barrow fasa so alal fanda handi membe mbulo kam be block lalde membe kol kan be block la membe programme la ni ben jibe kanne no matter who are you ni ben kol kan nim pare rek mbe block la ka fa ko ni mu badinati mboda sade kilinne mum fenkelati ni yam kol mbe programme la nim pare ta drom mbe block la tan tan de jibe ran na live ko yamoy ita membe kol ga Ousmane ko mena kada okay ita membe kol kan deng ni me da hambe pare rek mbe block la ndama badin soro politiko ko not hanin ko do ma bakilin fakilin nimbe politiko la nama badiya soro ko rek fondo mat baral tol men yalan kal ben jibe kan ka fam badi na mudum bara sare kile nam fallam fen kolita mo kanan ko li ben kol rek mbe block la ni la miro man kile ndaka adama la support ina fi ko ibe pati o men do kam bane na lungolung ita kam fale bo nanji wani atre badi na mode kam faye fili dikkaje make fendi bari na fiko iben banen na suto nin tilo ite jabila de iben tel ko lana ha mol ke banen ne akan niyo torale akan kam fale mbikala fi ke banen kaw moy bari na fiki dingo ibelo kafo men ka banen dro ke beje ngo annaka tonya moluti nimbe kala tonya moluti annani nafiki ya bula nkakal badi ya fo nawnu kan ay taran sonna mol kan badi ya alale wodeda alla politika miro kanat na le kundu bar mol be badi banen kan kafo kono itulo ka tarala inana bike jabi isilata wolula wamati ne yebo kafo kono iko ko mari ko adu inana bika nan dalili kan inana bika fo ko ay nyine ke nyine atne non ka banen inana ta mo le diamol kono iko ha ako adam ako loya dabo teng ako bako su fofana ako lamin damundi ba ako Amadou Sane ni na wolu to fon na programme kono lungo don ninda fo mina pare la rom nkalu nako biwo kay mbama o benenal ndafon ko lonne lungo mbare to kuma kan fola nkalu nako biwo kay mbama ta suto sidola nkado yale bifon na credit ko sang ante mbama kanu bakale de na credit ko sang pour kam mbama ko because nalon ko bi na nunu be nyi wuliya fo men fo kante na moy tuma data sinola wala ndayno nal yalla ni wuliya fo lu dati lungo ndaka men foloke nkam ba mala koli men mutonya din no fay nka ko kana mola moy kotak nde men fo wala mu last comment kana mola moy kotak bari momo ko ita kan dolo le min ndari da mu family kilonet ibe UDP la support kan kane fanda hande ka fonte ko no politiko bulaje ke balana because nde o jibe ko nafiki alam men nu kam ning adar nu ko tonya kam banen dalilo la kan ngam wolle bane ke jondo ngam wolle kaja fi faniya kay ke jondo wonde mambalam bari ite men mum tabade de nigulta sade kilen e fama nim bama bakilin fakilin e bama nim bama bakilin fakilin mfafulo lam bakilin fakilin mama ni mama bakilin fakilin italo ne meyenta kulu italo ne tani men kala laran kilen
ite ente falonne yen balonne yen koto lonne yen ta fango lonne jannim bi kasi oto nyanta men kele nyanta wolonne ni ta man ta fasano molla banendiro kan ame kam fano kebondo kafo kono kanan koli ka fanya ko da politiko la bari te menje bo fasa kan bari la fanta kana wo nta tante kana wo fasa yes ibrahima tunkara wallahi nar man taran so muta adam baro nim man satallate adam baro nar man taran so dinna hani taran so men data taran soti anana madin sitan kachata maybe sinya fula walla men siyata wodi bar taran so men data taran soti anana madin nabalo ko anana madin bar nar man na haji fayde barala kuoto nsa wili muam bondi je sinya kilen ta salu ke mo baro ala kodo nsa wili tan saba bondi sinya kilen ala kodo al tolle malla balu woso al kal haklolo mo la fenkan ali amira ko moli bo wala nyama bari menni benta jibe kay yenta long wol yellon ha adam baro ko jarata nyaka wili tan saba bondi je asoto bennale de ndamo be doaren teng al kan nan si do am fode wala na bindo ko mayen kol nan ndo ma men mbot nabata diam kante ninna bo be siri ay modo la message o kinyana ninna tal ko la maria misimi al dunya because you konta musunni al de comme moria ko ndade je sa maria ke sunna ko ni fenke quality abe sunna molu nenkan ako wahabi yo la be wolu nenkan a kinyana ya ako nyoko kunu na message o dole fanan la moy no ali o man tare ta fo je kam idam ma man ranji be kanya family kon ya ako mbe Usman na kuma foga malam fa ben jibe kanjan ay message o men kinyana nane mo balo men ben me use kan ndo ma baglem fakle ako nyekunu na message dole la moy ko sai tele turaje ko kare tele fa nka ka fo yemunya foro ni na labungulo naba ning bungo banta kai bungo nyin alfon sonda ka banta sai nka ni ben fara yam fa malla fin na fa folo ale nata ko ale na bata bullo la ko take non ka no nka ko sai na bumen dat afo ko ye audio moy men na ba fo ka fa yemunya no bungo laban na wala fondo mai bi nen tribulo sai ama maybe aman 2 hours of France akonyo ko kunu na message o dole fan la ma be jela kan bari wolu data ni wolu malla ni mori akola na family ko non tele kam mori akje mfadi mu kono e kono san e tolu malla mori akola abe jela ka ko nyoko non na kunu na mo dole fan la mo ko be fa e ko sai tel traje enen kare bari saje ko tata sai nga ko okay afa mari ko yemunya janni bem fala na bu men dati punum banem faji so be sumianu ra dabi tanem family be wo bu ngoy bam folo o bu ngoy bam folo so ndamanke moti me yalon ko mbe fenne nyinna adama barobul jande adam baro kana ndebe na do ko la nim banko kanja adum mantara do ko ninna ndamu tabir lalet so no woto mo kana mira kon taba adama no male pour mbe fennino la hanin mantara wala adun tada gambe la fombo ga nana mom fiel sama fawdinna barin kam moto mala lan katara hajola dinkira kata fo dinkiral do na ndara banko karobe la adam baro yalla na minat nan na okay UDP malla fale Gambia la mara alman jara kamara loke mara li nyata la UDP la nyaton ko la ko siaka jata abatinya ali ya moy alma konda UDP la nyaton ko ya mira wolu lala nin lo ya dabo mu mansati ata siaka jata mutala assurance dango walla ya mira wolu lo ya dabo ta jonkula momen kam fara nyaton ko akam fara nyaton ko ako kare nimma naman tinyam ba tinyala yamira ni wolu womu mansadi ato jonkulal kurkur la wolum famfam yaya aka abe jonkulal kurkur la wolum famfam ibite be siaka fala dak billahi wallahi taala wolu la da bo kam fa si fam bala fatma la jawra la ko ni siaka jata wolu nin ayatara dum ko atala mu president wati abe jonkulal kafla nyoma abe fala ibite be siaka fala woto man naji mala na time jelle phone use okay wolun denno lu ada be wala ken adum dol fana be nyami to men yalon ko hanim bike nem biko kuma jaw foma ninnu ne man sakunda da lu ngol ben tol ton na gambela fo ba fala man sula to le na gambia ko dege biko dal to biko lu ada wo sobot alto biko lu ada wo sobot alto ko lu ada wo 1 mitan biro le yon ko do ma kon so ko do ma nsaro ko do ma na family kono definitely
mbeka pare mol yaje bennen kay wolle benna wulula nan kan namo jamala on friend barate ata benna friend solo kono nsana mala ma bar na diara bak Yusuf Njaya ako mole akola kay ko ha lo ada boko salu kemo baro message lo bula ko lo ada mu 1 meter birolet ako ha sa Yusuf ko pour Yusuf na nomba diara Yusuf ka nan te nomba dila la te da nomba nyin blatin e ko understand so ako nyako ha kana wo sifa nga ko nga la Yusuf ko nyanna nga ko badde mbo bay fo si loda dunia te man nga ko famari efiden ni tan dila ba nga e ma fay audio ki ako nya han na fay na barama audio ki nyana nga ko badde mbo bay fo si le wo fu ba zonoto nka enta mo fo nka dum kambe be o jibele nka e naftala dro pour que molu kam fande nyo kamba ka family kam fande mo kama nka dembo bay fosle ko adama baro 2020 wana basiti la bari na ako adama baro ne malo ka fa nyaade ali ma ko bali asa fenya duma ba dembo bay fosi afa nyami ako 1 meter biro mabira adama baro ne obe lola nka ko dembo bay fosla kuma ka na wat nka ko so laftale pour même bat na le kamba e wala atine be document le ka fa ko sali wala ya ngaba gambe be alon ko dembo bay fos len kuma kaw so fania sifalu e betten tan ka wol bebe kamfare because yaje ko ndamu molate me yalon ko mam fania fono politiko kono mam fania fono itale ba jibe de mallanna itale ba jibe lanna barandala miro ton ka tonya la fo mole nyinda mali atna mantra UDP fasa kan because nano ko kamfa sifa bela itolle be fitno wulinda banko kan intrias jot nan de UDP le be fitino wulinda banko kan adu UDP man sakunda ni nada iba fule be jola APR sloto adu bo wol falal ibe falal ko yaje be mente mbe silande nyinala UDP man sakunda ni nada ibe sifatam fansa baladun la Gambia banko kan nyin ko mbe silare bakal UDP man sakunda ni nada momo ko loya dabo to ibe soro na mail to sanje tan sabe badun da banko loya ko loya dabo to ya fo dron ima jairo la kam fo ya to ko ya dron walle kuma fa me yaron ko politika wodole mu ibe dun la mail to adu be 100 men di la be sanje tan sila so nyine atinna man khani because nadi ko loya dabo jusu sudia sifa bala ni molu men dan ko ni Ibrahima Tunko mare na wolu sana jaaju wolu hadi demba wolu nyunnale yudi loya dabo jusu sutiande loya dabo jusu man sutianu loya dabo mun sali hinolati loya dabo mun tonya moleti loya dabo mun moleti no me yalon ko no ay banko kanno bar nade bi loya dabo ba nya kasla molula ibe molu ba nenna akamoy moro al salon ko kule be kerinde mo nyanta auto miral alla ni al gesonol tende dendi no lambi nanna video kum fala bayre njikita ko na 1 hour ke okay 1 hour 39 minutes boto binna kada bak alla ni al gesonol tende dendi no lanta salo ke mo baro mo ma karanke annamota mo da kon akala tebul alondo tela ibe me use lande kam pour yende ali musolu yusinde kanjanna sanji fula sanji saba hali bi mante sorno pour yende ya na minam na wulu nyaale non nambod la le non nanda family le non nim ali musoje meyake anyanda kala kawndolti musu dole aduna last advice moment UDP call ali na fata nyoma la politiko ke kayro ko na le fanya fo bulal tul men be mol acus kanten ali to men be mol nen kanten ali fanya fo bula ali tonya muta ali tonya jele ali tonya mumenti ala fo hadiya ko amanyanda kake ado ayeda ha kake ala fo hadiya ko aya ki mo jamale ala fo hadiya ko abi minno acus kan woli make a ki kew meye woli yake akana fu mole ko kew mantra baluring ala tonya fo hadiye al telefone ya hadi la video kalam da janna ala programme kalam da janna al telefone hadi man kudo jela ali halo fon jela momen ya nawnu so aya bata kumu so ay dilalu so daminu manyana sola al ko mo kendolti hansa mo misilme kendolati ntele mo kafiroti ntame message o ke privately nka ko ni me da kamba manen mba fin lan ntele mo kafiroti bar me ya dila be so hani daminu manyana sola yeso wo mo misilmolti hansa wo ku kende bale ka hansa bar me men kay ko ida haka molu bane ni me da ka molu bane mbele natalo finnin la wo mu kafiroti me ya ju ken son natali ka ki chawliye social media to wo mo kendolde hansay wo mo muslime kendolde wo mo annabi mo dewnate alkolo mo tonya altol mo muslim wala altol non tonya molude billahi wallahi al nun nafiko de ken al mantar hadima ko kan nafo birum wolum men ben ko folo kan yes e kan isam banen no la nem pare tan nebulo isam banen no no problem
nte kay no meta o moy lalaw okay mennu be follow kan ali ya jele na safro kan na posto dol tan ne screenshot na safro kan ko altol mennu be hadila nyin janjang kan ni message ol albe haji expose kan ntele ya ko ali da kanin janjandi ali da kam wala message ol ta ke screenshot ke post albe hadila expose kan na fole adu wala atna gambe be ala o message ol atna gambe be ala ko na talbe keri fonna talo be janjang kan biba famanta janjang kan biba malo bari no nabe janjang kan fanal salon ko ndama ke hadi fone wok because atla finden ndama findindi atla findinde kaytande molla ko handana talo be nyunne bulu ba findinde kan atla ado ma evidence soro janne wo mo stupid no ma advice to nyaata nin code wo code diata la yan commande na number 3511797995 this is my number nan bi ka fale albita kidi bo kidi mun ali yan commande je mbendan ko lalman bare al nalla evidence non sitade nali mat na ticket wala samantara banko de alben na ticket wala be jola na fengo fem bondi mbabe safela bir lumen aliyan kumandi fengo fen na dunda ku mbabe landila billahi wallahi tallahi fenta bola fen kon aliyan kumandi dawda hanara amerika lam kaydo be mbullet aliyan kumandi dawda mbidan dangulaje aduino manke modi me ya lon ko no mo kala non be sirin kamporo eni law sanje fula kaydo do kayti tebulu no be sirin mem fona jang ni koy kiri yebori ibe mol bane na social media to lungolung nta manke wote iko understand aliyon kuma dawda mbita jere bari na fengo fem bonde hani fadi no mbasa fela adu nim pareta amina danna damindo insha Allah subhanahu wa ta'ala abe gambe bela kumbala insha Allah abe gambe bela kumbala bari woto molem panam mina dahala ibaje ko nim banin dol ni kuma jaw fol min yalon ko albe ke kan tuma da mina danna wala bari niaja al wulta dal ko ha adam baro banin dir fen ko luwa samba palmeno to tandin dal kumboda al tolel ka banin dro al kam fata wala bat tuma do nalenta samba kitio keda na wini ma win tuma do banen do fana be bola gambia kono tuma do al no alifano be bola gambia kono tuma do no tretin do be bola gambia kono kafo moyo ko itela kana fa sai o be bola gambia kono kafo moyo ko siyo ta futala o be bola gambia kono lan son kon kay wolu lota janne kafo sadio baro ntolleli muto seye biye nyatlen tollella ni me ke ko siyo ta futala ni me ke ko tanyina son kumban ni me ke ko be kelatan abe fota jan fali amran mamo fali amran to ko audio le kule ali amran ka kule mbika kule mo lota jan kunun ko bir sajo baro son kankular ako ha adam baro le sajo baro fa ni aja sajo baro fa da adam baro le afa ako biko wala adam we toro soro waka adam baro le fasa ya fa ko kana adam baro fasa bo adam baro no ma o man sonni dankula imaje masibo mo mem boyta moyon kol nan kunun sudan na messenjala akaka ndal tretindi akonye ko ndolleli ada sadio baro korte aduno mbal fana korte la wanya mbal be fala ne adal be kumada albal nengo tilinna lo ada bola mam fulal mare mbal be fala mbal korte la kunu sudula moyon ko la fa nga ko neta ta moy bar man ala ta moy nga ko bayitla ni ndanda bon la komade atamurun la komade ni lumen tada ndey baade on sotle adun jikita ko wol mum wolle de wol benda no to fano la so non ka ko ntakkilinda bo family ko non ka o manke fende bar fitino kana na banko kan ka inshallah wal mun tangani yote adun nalon ko altuli bo silo la ka alla fannala jorolla adun malla fi woy nake banko kan naketa nyo fadam ya jamme balanta janna momam fa ku ko samba sanga na coup d'état manke nyala bar na moy nyami nka moy nyami ko koliyata nyawanyang bara bantare tariyarin so ni masa ko be koliyata tambidala sayen kon nata nyuga mele mol finde ko kana coup d'état la UDP be walla ko ni la nyaton ko e ko man sa bon la dia ko ya kayro ko no la fo masibo ko no al ko nyanta lala wol kan nan takela hanna la nasabe sunna walla takela bari nan li ma da soro ko ala dam mal mo moti me ni yod la long jato ko no ala tele kan ni bondi no la ko no bara tele do kulata akala ko tele be kelen ni bondi lati wala kan ni bondi no jato ko itade ison tora non son dawla bar ko be fala ye wulu tam fala ala baraka baki al bari malam salu ke mo baro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mari man satalla yen tanka jawol la jawyam isen sawolon de jawol bar kullan yushibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balikul amru kad ja'ala Allah likulli shay'in qadira ربنا افتح بيني وبين قومنا بالحق
wa anta khairul hakimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.